Ay, pininine, inikain Bulakenyo. Awak ini awi pare, kagaling mo. Ay, pinini pala pare. Ini idol, nung bisa ko saling tools, Chamura, iningay, Bulakenyo kapa. Harap niya po Kawasaki. Pare, balawsagi no, yung mukha natin pa sa pugya ka, balawsa man ta Bulacan. Yawi pala ini o tara lamenta. Ay, karagol na. Pinini pare good morning sir. Ini po idol, bisa ko po man niya kening Chamura mo po, kening Bulakenyo, kening kapa, bodega. Pare na lalay mo. Na? Power spray? Panis spray na rin pare. Wala pa rin gamit. Wala ko sana lambungan mo ko mo. Karakal palang gamit yan eh. Hindi pa pala yun. O yun, nanay Ano yun. pare? Panis spray yan. Ay pagkaya naman yan pare. Pagkaya pare. Panis spray yan naman pare. Kaya welding machine naman. Yan pare. Retang idol mong welding machine. Dati sir, kung saan ka bumayas Ay sir. Ay mangutang ka pare ka sir. Nung naning kayo. Paintura mo. Ore pala pare. Repaintura mong welding machine. Ayuan eh. Hindi ko. Ini idol gini po, takal pong gamit tools, kini bodega, Bulakenyo, kini kapa. Paboyet. Tsaka pala gini. Di pala kaboyet. Pare ni po idol, sir, siguro po. Gini po idol, takal pong kay kini gamit Chamura. Budget mila mo po kini, atin pong branded. Halos original gan po yung gamit yan eh. Ureni po atin pong chapulo. Kaya po bisa na ko man pong gamit kayo. Rice cooker. Pare o rice cooker o. Demo, karakal o. Ampli. Ampar, ilamento pa. Ay, erected pa no. Kamura mo. Ang solar electric fan eh. Solar erected pa pare. Mulamento yan eh. Good morning po ma'am. Hindi po idol, karakal pong kay gamit kayo na liwa-liwa. May itong po pong rep, washing machine. Gana po idol kayo ni, kompleto. Chamura mo po, Urene po, karakal po kayo ni. Halos branded yun po yung kay kayo ni. Gamit. Ini ay ini pala pare itang bluetooth. Ay na pangarapan mo pare. Urene o. Kung kimera ka mo na eh. Pare, wala nga lang ata papanyan eh. Mga tatumera. Yan pare. Ay, kadagol na naman pala pare. Pare, kompleto na yun. Kompleto yun pala, tinyang videoke eh. Yung video. Oy, karkal pala pare. Hindi na pare oh. Ayun pare, tsaka magkano. Lang 1,000. Ay, waren, budget meal eh. Yung dua ni Mikey niyo. Ay, mga ragul na pare kasi eh. Ati palang ampli. Orere ang ampli pare oh. Ay, Diyos ko. Nawari pa ito mo kanyang pare pala. Welding machine pare. Welding machine pare. Nawaring painturan mo itang matagol. Matagol. Matagol pare. Hindi pare, mawento kayo eh. Ini idol, gini ay kompleto. Aro ko rin po rin aircon no. Ay, kamura Diyos ko. No ka rin ka pa, kaya na ang Bulakenyo. Kaya po king ka pa. Harap, ngagit siya po yung Kawasaki. Malapit na po, harap na mo po yung kayo. Saway ka meron. Pare, ayaw pala kaya. Ay, hindi pala yung kayo. Panelo mo. Aro, rin ang washing pare, ang automatic. Inverter. Inverter. Pati ka yung inverter na. Ma. Karakan. Ay rin pare, rep. Ay.
pare, karakaldaan eh. 6,199. Hindi mo natin. O yan pare, pagkasantingan eh pare.